It's a new day, it's a new vlog. For today's video guys, samahan nyo ako mag-staycation sa Hostel Honeycomb located at Taps Road, Busay, Cebu City. Ang parking area nila dito mismo sa Taps ug tuod na sila parking fee nga 50 pesos. Gikan sa parking area na sila libreng sakay padulong sa Hostel Honeycomb ug Taps or pwede ra pud nimo lakon kay duol raman. Ang check-in time nila guys kay alas 2 sa hapon. Ug tuod mao ni ilahang lobby area. Spacious common areas og naapod sila'y mini gym. Approachable ra pud ilahang mga staff. Ang gi-avail namo nga room guys kay dormitory type tag 600 pesos per bed. Pero kung ganahan kag privacy nara pud sila'y private rooms. Family room good for 4 og single queen room good for 2. Og sa lower ground naa sila'y dark side bar. Nindot kayo ang place guys. Kung nature lover ka, perfect place good ni para sa imuha. Naarapod sila'y infinity pool. Very relaxing og amazing ang view. Kay gigutom naman guys, nag-order og nagkaon mi sa lami kaayo nga food sa dark side bar. Kay busog naman misuroy mi sa Taps of Cebu ug tuod free entrance fee na kung nagstay ka sa Hostel Honeycomb. Kay gabi naman guys, nibalik sa mi sa accommodation og dito mi nag-dinner sa Templados Restaurant tapad ra na sa Hostel Honeycomb. Kay gusto gyud mi mong kaon kadto bitawng famous nga street food sa Cebu, Tuslubuwa, lami kaayo. Try ninyo. Try pud ninyo ma-experience ang bonfire diri sa Hostel Honeycomb kay tugnaw diring dapita. Thank you for watching guys. See you sa next video. Bye!